mwa Yesu ndatayo muno mwendo gitu niga ngenda kukeja kiwiyoni cha umundi ni matukwana mwaini wa thandatu yasya mwaini museo mabinda onde ula utwekete kubikabau kiwiyoni cha umundi nienda ukuthocha jingi ndini wa program jitu na yaku ila uniendete muno jitawa Moloto Wana. Karibu sana winake Reverend Grace Kalama mwena Reverend Dr. Kalama. Karibu sana. Tuitunga mubianundu wa twithukisya na nundu wa sit in na nundu wa ndala matukunite simu na angi matukulite makulio na angi makomendite makasya nitumakite makasya moloto wathayo numanengete moloto. Twende tuambililie program yaitu ya umundi kiwiyoni na nienda ukulia daktari atubinguye na boya Mwiya yele waitu na ngai waitu te kutungia mubeano ndwa ibinda Yesu olina watu nenga wiyo nikana tunene na siai na siana situ na onde alama twetu kesi te kutungia mubeano no mabinda mathelu nitukuonete nituonete usio wako misi nitutungite nituonete bina wako alama tukunete simu tikanena namo tikutungia mubeano yai nundu ni mubango wako museo na otondo ndetu ekwasya wina mubango museo lwa mathanyu maitu twaboya nikanoka nene na itu nikana tunene na asiai na kunena na siana na nikana mubango lo bangite museo yolwa misi yitu na wei wa siana muya yitu kabikia kuyanisi tutethie na ithi wana itu kubikia mumino kilionete kutungia mubea ni sietwane ya mogosia waitu Yesu ni twaboya. Amen. Amen. Oyingini na kuthocha na nimekwatia kanani utwenesa tuyasuyeni mwai na Yesu no twikite useo niwa ndiye ndaiwa nikusoma ndito yanga hii ila tumaniasia misingini yayo na nienda kusoma ibukuni jita waya asili endini wotia nioni mkuu nikilunguni kiu cha 13 na msua wa nyanya otuve yangite tulikabawi dheo na ninisiwi na Biblia ethandi na yote egesia na kalamu ka kuandika ona hithi wana bandu ba kuandikia nienda kusoma asili 13 na msua wa nyanya o misua ili obau na mwiya ino kutoa lima bamwe tujithukisa leto yanga ili kusoma binyani na utonyeni wa mwiya so wa nyanya nivoindi manoa wavolie Yehova na amwiya ame Yehova ningu uvoya eka mundu wangai ula unatumie ingi kwitu na itumanisia undu twe kana na kana kalakesia wa so wakenda na ngai edukesia wasya wa manoa na ula mulaika wa ngai amukia ula mundu mukaingi ailie mundani indi manoa mume wake ndai nake na umundu na umundu muka ekalata asemba atabya mume na amwiya sisya ula mundu ni watumilila ula unambukiye muthenya ula uki mwithukizia waitu tena ukuthoja nikanati kuateanie yulu wa chongo chao na nisio mundi kilati unena undu ya yumbwa ya siana kana kilatu meta the minds of our youth daktari kwa tabia muisaise witui nunu ni misikomo wabingwa umundi tithito yotu inene achao tithitwe no seo tithitwe tuinena undu wa kwea siana siana ilanga yutunengete ebindani ya digital era kana ebinda yeje metandao yesimu yesimu mingi sia unena ila itumia simu ila tusieta high tech kana yutumia simu italaita na atwako nitwana toto siawa tumanyasimu mbe wa kunena na mbe wa kila undu wonde na tuyasya twinene ya undu na kukolotela wendo witu nundu ebinda yatu naiwe ibi yithigye yo mundi na nicho kitumi tokulia indi mailiata indi thikazi indi uko indi nundu nibinda thikirathukanyira yu umundi ela manoa muka wa tabigwe yes
wanime ukwata mwana wita wa Samson etina wokungu itina wa miaka mingi ya ukungu manua ndaye na kana koke matesi undu mailo ya kana maina ya ku na maina ya kalite muno na ndwe sikana kati undu mwana turatungi nundu ona kaunokana mukanda atabwa na kema no ilo takuwe ni muka amuyati nibwo ni wandavya lakini umundu niye hata okay na yoba yeka hata amwete ingi na okabo ya umano amuyai munenga umundu kundavya undu mwana twaile kumwa aibo yangai kelelo kitu tunene kiongoni cha umundu undu siana siumbitwe no mbaka ngaya tunenge muma munene na nikana tukuelesie tukuolotele undu siana siayu siumbitwe isu siaku ila siaku na ila siaku na ila situ tukutabasia tuikuya ili tuyasei ni tusiaite na no tuende ona kuya bamwe naku kuni ukitumi tuenda ukolotela nikenda tuesiana ibikebasa nundu ngai atumbi yesiana atunengie siana itwike andu mandai ya andu maudhi basa na tunenede tukasia niyo investment ila nene mundu akwa ndia wati ya mali ati ya malombe ati ya maploti ya watu ya siana na ndi umundi daktari wase twinene ya chawi tasia tuenda unena ubo wake lukita wake kamba yumbwa ya siana nundu kana kwa ebindani ye ya digital era ebindani yundu kana kombetwe kana nikomba wani balaka twe kana nikomba wani muse yuloka ya na kama nikomba wani maundu ala mokite neko kutenda unena undu wayumbwa ya siana ebindani ye ya digital era na tenda kuamililia nondu wambe we musia yesia na mwithu kisia waitu siana situ omunde otondo muthukumi wa ngai wa nena ibwa aundu igitombetwe taile kibathukani kinene muno yusiana siayu athiani mazuongo wa siana ila zitawa child psychology measia kana ka mwaka umwe kubika myaka muonza kana kukasia musiai wako niwe mundu ule museo pyo niani na bayongi kayida kesi mundungi kana yila kasiawa ula kamba kona etawanyinya nundu kana kasiawa bisi kambilila gwana kongwa na kenda akasia ise nyinya wana akongete kaimukete na niwe kenda kesi na mundu ulo ungi wakeli kamumanya ebiwa eba kube kwa mwa teba kube bea se owamo mema wiyani nundu wama wiyani na kwatakana kayeya nundu kayama niya indi ebiwa ide wako eba kube ndwisi kauma balave nyinya kekwatwa nithe kumundu wambe kumona eta wanyinya na eta wethe na koketha kesi pai mundu ngi theyo nde kui mundu ngi ekanyinya na ekanyinya nicho wewe hao ka tinwa kana kabaluka wewe akaita tata mami nundu yukana kukesi mundu la kutonoka sobe mundu la wizikila kini ni nya na nicho kitumi ona tumatoleana sasa tumatotakwandika na ndwange ukethi yako ni too egocentric yani kayikwenda na ego yulu kayikwenda mundu ona kayenda okwatwa ni mundu nundu kamanyie mokwala maseo ni manyinya na nimeve na nicho kitumi tunena ebindane jumwendo witu twethukise nundu kana kundi yako ni nyinya nethe nicho kitumi kailete kwikwa maundu onthe maseo na nicho kitumi kambilila wena kindu kitawa mother tongue lute asia baru kana kemya kesu umekubika mwanza kanitho hana mathina ende lukwa yakatuende hatua ya keli miaka 8 kubika miaka 15 kana kundi kambe ai wana mazingira kana environment ya ndwange alamekuka mwanani alamekuka kumba kana na niwe sijuni kadi kati ya musei kabya miaka 6 yune kambe ya mwalimu du nikesi mwalimu nikambi yetha ni maenda kanisa
nikesi kwi Pastor. pastor, nikesi kwi mwalimu wa Sunday, ona nikesi asusuju na nikesi anko nikambiyo manya brother alama siani we nusikambili yoba ya musi ninya neve amwana inya amwichwe inya na juu nikakilanga nikesi uni susu nikesi uni pastor nikesi uni mwalimu nikesi andu mekivadhukanyo nundu nikambi ya kumala ila tunena yungwa mwana ombeka ndomba ni musiei yundoka enge musiei yobo bastebo mwalimu ebo amwana nyamebo asusumebo na langi makevi ululukite nyumwana usini wambia upinduka kiliko chake kikambia umekondungi na kila kilikava yone wake mwana usi wambia upikia kwa siati nyenesi andwane namo tuambie musiei tuke pastor tuke mwalimu nolongo ke aye kambi ya uswanera kase nisi ni mesi kuka kambi ya na kuambia useu vya mwikalo wako ale ni namo mambia andikeke nisi ni mesi muno lakini majisi bisi tukwangele kanyo edwa ni musi bisi ke mwaka umwe kubika muonza labda kaikona wa labda kaikambia wa muno labda kaitwa baby kaitwa lakini bisi kambia mjamiaka muonza nikambia kwikanya nikwa nikambia umahaloka bisi nyanyani wambia okia eko kwa tibisu eko kwa simoshi yako eko kwa na ndadiko na kwa itu kadika nisane wikekale na kila mundu tukakwate ndukeke nunduketha kayenda ku exploit kayamanya na yuka yambi yasi ai yu andwani no ambina maikio niona hata mesi kai mayungelewa mayesi na kayambi ya develop that attitude ya kuwa mami kwanza titamuseo tata titamuseo nunu majesi undu ninasuani hata aseo nundu bisinike utandikwa nikambiwa eka nikambiwa watu basi toti ndanene nikambiwa tukayengele mende bayo nimeodhuka anuzi binda juko kita miaka 14 kubike 15 kaendeka approach team ethane keli nikambia umya maumbile mambio nikambia kubinduka mwana ke wasiani wambia umatende yakwimanya nikamwana na nikambia umana ni mumbe nikambia kwisi na ndisi muno referend daktari ebindani zisiana si machuate na akakumachua asiai metwika to makeups na mayambi ya kutumba nili akeli tunika manyeni keli ebindajudi tutatoa manyaidi muno nundu uyano imwe na mwana amwenyu nona we myaka sino ili tozi utubiana mwana amwenyu bageta obatwa yu mwitubia ona mukayo dhapa muyathe yukethia muina thina inyo na muyusi ni chao indisiana yusie bindani ino keli tukazidi chamia keli itano nikambi ya kusukwanesa kambi yotonyo matu kambi ya kwiki watu masola keki watu megundu tatoseo kambi ya you are beautiful we keli tu na nikambi ya kwilielewa koni mwitu na koga mwana nikambi yo manya ama boy ko nundu waituni isu ndwezi ya na aweza kweli ya mvutano wamwe nundu bezi na ombe ona yo miwile kimwana nikienda odhiba na bethu ile miwile pecha unuke unukeyo nikusanywe na juu ila mambe ya ukusanyi nikusanywe kayasi ninaona mosi wa kwa tawisi na ndisi ninaona mwalimu tawisi na ndisi jitu kwetu tubaka na ndisi jitu wanye umea kelit ekoli kana tumwana kana wika mwana ikanataka mwana kana tamundume ekopata na toilet kaikula niwa mama inibo akidade ananibo akitita ananibo yumbiza kweli akewa na kwa vika standard 6 7 na 8 kisomo yukela cha system wela yende na kuweyo yukana kukayambe ya kwelewa na tumethumbi kayambe ya tumekwa na ila kwa kaiwa aye kazo ninaona hata mwezi kumbe ine ne nona mwalimu tawe basi to embata bonese ileba nila kabicha myake zuko kito bike 15 kokite kubicha myake 15 yule ka denge ya iti juje la kambi ya kumanya nikamundu risi teenage yambi ya 14
kana 13 ya mama machuati atende miaka na 10 especially musiaisa wito girls siana sia 8 omonde imachua mitukangi na tenange kwitu mwana nuno jukeli tukamiaka 11 nienda kutabia nuno nesinobedukese tuingine tuambelele ona mwikalile waka tuambelele otumaondo at least nikambiye kuyana girls mature earlier than boys kono tukwasi ate jukana kabika teenage na nikambiya kwiwa ni mwitu na ini kayambi ya ukambile ba myaka nyanya pa yakambi ya nyati musio ne leti musio yukambi ya munda muno ulokatabasya na twingeju ela wakakande kayambi ya ukusola nikezi ukuyati tumione mwalimu tewa tane ngwa assignment nenanga na nienda ulatie buku na nienda kweka tutwe watu itumie nundo ndakamene yambe ya ubyo ndakamene yambe ya ubyo nikezi nyingani mukali na nikezi basta no mabata na nikezi mwalimu nule na mwalimu no bengeza kasi ya mebuko na nundo nitwe anatoa ma digitals kayambi yo swania ndwe yanika tronyo kusola kibeti umbedukesi asia ninaona hata wese ndile kusola nikambe yo sola ile kayambi yo kutanisha kayambi yo kwatenda skulu kwena kiri media hours kayambi ya kwasona pastor twiye yukesola tena yudi twena kina tunene tu musia yutu edukesi nikenda kwe college asiana ute very sensitive namwe onasiana ibikie that age we are working as ya kai kana nikana kwanza itabwa akaliotagwa ni mundu ongia kama mwitu wa mwatabina to ekombilela mwetu hapa ekombilela ninoni mama aida mudanga asiengie mwitu deka na mwa mama uinena tio space nono to mundu to bewa miaka ya ila kadi na keka maundu asuke ibangete akilini na koka ona kaithambia miyo ke baga yuko ni dia metho ninona hata we moyo na niko na uma ninona hata wesi na nyenda na jenga pese evinda dito kaondola tweka bazoku no ya sukali nigwa twethitha muno keria waya sukali ukula sukali we bandu ashatwese kola we lakini evinda ye satani ndo kilete kindu kitawa mini school maundu maje yimu majeji ulo ndali kilie siana siendone nyingito runena kaili kama maundu ni mola lai ona tungi tukwatise kuinitiate wa ndini wa uyu bese nikambie kwa sanyande se idende se ukaikomana na mungu ngi we bayanza aikatrik peka kwa dunia keno no mena awo wa hiro uikatabia kokese hako haga kokese pele kokese na ke aumeama mubele na ke program ya yo kativini na nikesi Arsenal niyo timu yako no ikatabia obo wa Man U kanyibaga ikwate nundu be muthauki umwe wa Arsenal ulakeyo mbana ake kakenzo take kakabibinga zwie take no kazali akana kuona wrestling niketse una muthauki wako ndinje imo no kazia ezie programs yake movie noeza kwenda karati yesi ya China na jao kama na nibendete especially boys siendete programs ya kau na kukima na ila mewe ukete aisima TV na yose kujao mwaka aile laba na ile bukuende nayo ase kuona hata weze tayasisi ndisi yana ni too tricky neto baloko zitwana toto ya neto baloko nono tinda okete ni kwenda mabuku ndo some ni kwenda mabukuni mabuku mailela woba nikenda we megwe ngosu okete iswitiwa nayona akanene ndilo moni nakana yabe yosoma kwanza bithi ayi kayo soma baiki Simoni kana TV kana kompyutani kana siasa movie nundu mabikata age kila umwe edana kipindi chake my program ndini wa pornographs ndini wa TV kana ndini wa Twitter na siendo isiana isu sieda siendo hivi kwa yakatwende miaka 16 mwithukisia waitu na siaise waitu na yotone siumbikita hata siana isu nondo yupa unde pope moisio yumi akela yutoke 16 na miongo ele nemwe
tasia ni grace period kane binda yanduka ni binda ya mboso yukana gani kombeka kama na ukwata ngwa nono mwetu ndwese ne weana nyake 16 newese baka mauta newese baka meka na newese kai secondary ni yunu watambanga ade na newa umalo kai college nyaka 16 na ni walikana na itindo inke na ni walikana na andu angi na yumano asia musiai wake pastor mwalimu na mundu lomwe ya ndot asia ndesiki ona kimwe ni mimi najua na munoni ena kutajia kusiaisia mwendo witu siana sita wasia yetu siasia mundu landia dhino especially edwa nyinyani mukale ni mundu wimusimama kasia mundu muthuku na ndia na my enemy etwa my mother na nicho kitu twingi wona twekwatanya nethe na ndio ya kwanza kabaka kaigwa shopping nethe kabaka tabia babata mako ethe kabaka tabia secret sia ko ethe nundu na mo ethe na mo that age netha mendete age momo no na cyo mwana usiye aikone na nyinya nundu na kethe banu thukie na yenda kalania no and thou create manly wood na juma bindala maingi ndadi etha endete twiliti twake muno lakini mapesi enda umadisini nikana abombe na kemwe matwikeke na kenyinya wasiana ni wetete ula mwimusimamo ekae loya ne mundu tenda unga siana siake ulo kulunga siana siake etha ayenda keli tukake nundu ni wisirika dikeste nduku na bawo kaita ulikite ukethia kamulikite ukethia nugo sia kesisia simu yokomo nugo sia bedroom yako wichao nugo sisia keki hata nugo sisia kaendeze chao kukasia mundu la muthuku mundu la mutuma na ndia ya mundu na utangelea ndio tumekasia hata mami anielewi kama nimemature ajui kama ni grona mimi ni grona aki ananichunga sana hata siwezi kana mabeshte nundu kasia nyinya nundu nyinya iliu kasia nyinya ni dia ndamwelewa na mundu la muthuku ko yulu wandika tamwitikila eta wanyinya ona siana mbinge sia bikami yake suni ekauke kanisa siana mbinge sia bikami yake suni sio yobebia maskulu ukewe makekile maima wa Petro form 1 form 2 form 3 ukewe makekile maima wa Petro na manema kunie mwalimu ni makuluma ndengale ya head teacher nimekie ngale ya principal nimekie na ibinda yu ona mbinge ni expose hapo kwa mwaki ebuti ni ndisi tukolotela musiai utuedukise na utusiaise nikenda weke uteta nwisi nikwambia ona tutu agwili kosembya kukwabo kila bandu yacha kawiwe no tuikuya kila kiuko yo kwako nochoke kwa ulongi nikenda ngaya utethesie na yunenga wisdom nono ibindani thina kuyikana ke ukuya we muthuku ilie niguwa ile to tumondu na ona wakatandika ona wakatatia ukakaililo kithui nikenda kaikaende basa naku withie nunto nya ukonia na kukaiya misingirira ya ile ibinda yene delicate period nayo yandu kamusiai na nicho waile kabya byake 16 na miongoli nomwe tengesia kana kapa utumandu tengesia nikana nunu katema kubi naku ndokamana nikeze kuibitha nikeze ukusola nikeze kumaluka kema beste maingi nikeze osasimuka katuma message na yele yaku na katuma kaibuta na kayiru kayanga nyewe ndawo ni azimu tuma bana twana tuzi ni twenda school ukeze kainene na simu choni na head teacher na principal mama ndaba lazima iswi ndioneka na kidani siana mbindi sia ni gosia kumi abanga tu kulika miongole niwe likaanda wani se ulebya niwe si wao niwe likaanda wani se ulebya niwe kusaika ulebi ni ikaliko kolani ona nyingi iliketwe uimuni na uvaidhine wa muhimu na nicho kitu kutaja museito yiguya ebindaze niyo utuma nduna mwana pyu wathi kanisani akaikala kana ku tisa otabia shiriki wa kanisa tukamia mwana osini kuthilo bipi ba kanisani na isioko ingi teyuma kanisa kamwele obange itimu mwetu wakwa kabikailobi na isio na hivi kama siwe mwili ani wathambia nyumba athambia ni hiyo kama unduonde
kakwikala unje tote kuelewa na tawizi elele be sensitive eli wakamulikite nesa kwa wendo ende wendi kukwata na muno nako kutembeo nako kwizukesha kiasiata manyanya emako nao tinda nyanako nditi nyakesi na yoni la kumba mwana acha nitile mwana wekele waenda secondary na secondary tipo mwana undu wekala wisa umba wa nibi ndajala aifia na kibandi elita wa chief saizi asienye ni mundu mwimba I am grown up na ndio ndo ndeka muike no na saa ingi siana bingi ni siejita siana bingi ni toroka amesi nicho tase musie either baby nda prime ya utuma ndo ya mwana balawo we nejoje ni wape nda mama umbikesi ya kuolanga siade nyingi siangone mwaito na sielo nyingi na kuendanga kila weekend ukethia kila weekend ndwe mosie niwo tumakana kakuka niwo twasia nikuolanga mabinda nikenda withi wena ibinda na mwana waku nikenda umwitie kila child ona leo kwasia we muthuku nundu onnetu isomaliza pa ibinda akasia we museo ko ibinda ni yo kwasia we muthuku mwite umwe baby I love you mwana ningwendete lakini nienda wikale ngwende ya useo nijo ibinda lile ya modeling ya kwita adhukumi mangai nijo ibinda ya kwita counselors nikenda mama stedes ya kubuild a career dhini wa mwanani waku make counseling ile ndio tunaisie identify andu matonyo direct siana siaku nundu mundu wakwa na mundu wa ngai paivangive udhiwito atio siana anisito na nikaba kambotlanga maundu umbe siana ebinda yini yo kana kakukaile umba unika katwika chao ke secondary nika nakambalanzi masomo mako wizethi akila kenda usoma katwike nikombangwa ekatwende bindane zila nyingi ni za miaka miongo nele kuvika miaka miongo 35 yumwetu ni wambia ni wamina ni wadi college ni wamina mwana ke ni wamina ni waumalo kaka mande wea kana ni waendea na masomo miaka eno miongo nele kuvika miongo 5 mwana osu ekala akasoania akakima mwokota baya akakima baya akesa kwa asiati nini manie na unamwaitu ni mesi nijoke tumetu nena tuika counseling ya mamuika tuimia ilo tonyo make the right decision especially girls akili ya mundu immature abika miaka 25 akili ya mundu yuka mwili tuke usembe ya kutoa wake miaka 20 nikana miaka 21 ni mwana pe maundu maingi utedha nduka mingi lakini wana mwitu abicha miaka 25 niku akili ya mundu immature na niku wambia kuona maundu nesa undu mailie ila mundu miaka 18 19 20 21 22 ndama nyatha yo iliata ili mundu abicha miaka 25 na nasia 8 ni mama wachua alia anake ni mabicha miaka 28 niku akili siambia au machua na kuona maundu maigenesa ili mwitu abicha miaka 25 niku kuwambia kona yutu anena tuwasa daktari anena asia niku jumusi mwana wambia itunga kaima mini wambatie ndio sasa nikadikele tunikadikile kwa sababu ndio sika sei na kazi ya ndio sika wishe mabuka na kwa watu wa Mungu ndio sika na kwatu wa nukimu kimwana na jonja na kwa sikala ndio sika nengi wekila ikundi kanengi skala ana kanewa wani kapiti senzi ya na ndio kanikatele kakabonoka kayambia kwase na mamini wande mamini wese na tata ni wande thisi I wish I knew na kekane na manyiendi tumando na imwana na kekane na manyiendi likande ni wa pornography na kekane na manyiendi dhana naso mangi na kekane na ndise miaka 25 already amani matwaiwe ndise amani nange 22 ni ndise nundu wa kwili wa maitagwa mateko iwa kamwili tukia miaka 22 nikatwaiwe kangike 2019 nikatwaiwe na yuka itwa kanyithi akaikila kana sembete kiibo kanyithi akaila kana tabagwa kanyiwa ambaye kana na kutwawa kaitwawa ni umuume kanyithi onanda kwetiwa akasiaithia onanda katethia ona ni walika akani yangi kaibaruka mutiani kaithi mkaitwa mathangu mailewa kalasia kai mwalimu ni wese kundonoka I wish kabasta ni wanda kabasta ke kai na kwatienda to sia basta yue miaka esu
ni miaka ya kwilila na kwasya kai musiai kai pastor kai mwalimu kai andu ameiva ute wakwa nimesi muno kundhonoka myaka ile ngiri miaka 36 kuthiyubika miaka 50 ila ithionthe bakube alama twithukise na kusiaisa mevo masya ati inyakwa na asya imakwa pastor na alimu na nduonde alama ndaiye they were always right mai aseo yutaju nyengweti kwasyo ni asya kai musia yula wande yai wampata kai pastor la wambikie misingi ne wandethise kai kanisa wako wande iye ni wambikie nesa nundu ke katimo ndira ni dikite balani ku zu musiai mwendwa utwethukise tenda ukolotela nikenda wekanene teta wekecha moko wekeka na mwana waku ayembana no yasya kawake kadia usia ona kawake kawa iwe ni biti no yasya uko wafani wene sio kimau uko ni waneni wene sio mbungo waise bakaumela kesiasi kana siana iwa mbatanoni tenda unena wathi umwe ndutwasia ngita kitio na tuine na twasie ibinda ojuwa na siana sia kusiselita no dio mwendo wiki no yo kwewa no sio kasisa kwewa ibinda weso kutumia mteza na yasa na mamine wandelisi kutu nene tetwatie kuna uya waku na kibito ote ukolia kavya mwana onaye makwewa asa ni wambiki hata ni mwana bisi discipline mwana waku ula wima mwana mwenzio amwima kindu kiseo mabingese kuthie kanisani muthukomi wanga indo kakolie totaba ni chiodo miaka mingi amo makatumanga akasya pastor ambao no kumbonea no kweta akonya ona keja asiyemo mekwata na isiana sa tukathia chao tukona maki ona alama ni tungia ngai mu bya nundu angimokite kula twima itria kekatinywe ndibika pala nibikite daktari mwethukesya waitu tena mubeano ndu wakwithiwa pamwe na itu ende yusisya mwethukesya no kwithwa wena bata wa utuko ni osimo tumbange mwana nutase mwana omba wani balawo environment niyo nyumba mwana na yu uno kwithwa yenda unena na itu no kwenda yenda umisesiana sia kumthembo no kwithwa yenda uthemba nikana tiende na chano nutonda utumia till number ya itu enda kwa paying goods was till number namba ya till number neno 5 kenda imwe mwonza nyanya mwonza na 5 kana namba ya simu ilo nyono buli etyo not mwonza imwe mwonza 3 kenda not kenda not mwithukesya na musiaisya waitu nitukwendete muno na uoni gwa wasya wa moloto wa Saimina twenda ukuyanga inakwalime na tuitunga mubeya munene tutawetecha nondo kwatiania naito twenda kulikuboya na tuyasya siana siaku nisio livasa tuikuisya siana siaku happy child's day siana siaku ni precious wanaenda mbali wacheni tuombe kaituoye mwiangai waitu twikutungia mubya munene nundu wa ebinda iseo watuninga na nundu wa ndeto yaku ila twamenena ya muthukumi waku manoa waisie okilingi andaye undu siana siewa na nundu ngainywe utuyete tamulaika ebindani yu ni kenda twolotele musiai undu kwikalanya na siana siake na usiea tanda kunena na kwikala yanyani kuondu wa musiai utwithukesie guite mabinda maingi nundu wa siana siake siaitu ona siana siake sianake waiwe ni school fees ung'ang'anite muno aimandi ya siana twenda kumubozea kwaku na tuinena ndeto ya wathani kana siana siamu siayu twithukesie ikaimamana twenda kunena sabule wajana na 12 waiti siana samulungaluni ngadime nikana ikethi wana utoni ikaenda basa tanena sabule ula Davidi waisie ni munini na ni mukoyu na ndiao na siana siamulungalu iboya
itedye iyadime siema skuluni mumandi ya bisi mumandi ya leu n'abantu basyana bawukoma ulamkweya syana endiwa munenge utonyi mama single mother mutonye bye na mwendo wito mutonye bye nitwasiadima syonde bisitwani yanga ya samwana na beba mudeu na nitwesiye katedye uya madhayuni mo na nisitwani ya mwya iwaitu Yesu Kristo nitwaboya. Amen.